مجاہد ختم نبوت بھی ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی ہیں، مولانا اکرم طوفانی صاحب کے ترجمان بھی ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں عالم باعمل مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد حضامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ لیکن آپ نے اللہ کا نام بلند کر کے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے یہ بتلانا ہے تاکہ یہ جا کر ان کو پیغام دیں کہ آپ کو سننے والے اور ختم نبوت کا تحفظ کا ارادہ کرنے والے کبیرواڑہ کے اندر روح پرور مجمع ہم چھوڑ کے آئے ہیں، نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر۔ میری آواز زیادہ ہے یار، مہمان کیا کہیں گے جا کر، میری آواز زیادہ ہے، نعرے تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام، اسلام، پاکستان، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد حضامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة۔ اکابر علماء کرام اور دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے نظریاتی غیور طلباء کے اس مجمع میں بیان کرنا میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم حضرت بھی قریب میں تشریف فرما ہیں اور ان کی مسجد کے اندر ہی آج یہ پروگرام منعقد ہے۔ دیگر اکابر اساتذہ کرام موجود ہیں۔ ابھی ہمارے سرگودا سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب امیر جمعیت علماء اسلام سرگودا، انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب جیسے آپ نے اعلان سماعت فرمایا، انہوں نے بھی مرزا قادیان کا اچھا بھلا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ میں بھی چند گزارشات، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اصل تو طوفانی صاحب نے تشریف لانا تھا،
حضرت 22 سال سے ان کے دل کے 2 وال بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ 10 منٹ بھی نہیں بولنا، لیکن حضرت طوفانی صاحب ہیں کہ سارا دن ہی بولتے رہتے ہیں۔ 1000 کا مجمع ہو یا 2 آدمی بیٹھے ہوں، ان کی تقریر اسی زور و شور سے ہوتی ہے۔ لیکن اب 2 دن سے حضرت بہت شدید علیل اور بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ کانفرنس اور آج کا یہ پروگرام منعقد ہے۔ قادیانی جہاں بہت سارے مسائل پر دھوکہ دیتے ہیں، وہاں ایک اہم مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بھی ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ نے مریم صدیقہ، پاک دامن مریم، ان کے بطن سے اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو نبوت عطا فرمائی، انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی، اور پھر جب یہودی انہیں شہید کرنے لگے تو اللہ رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق اب بھی آسمانوں پر زندہ جاوید موجود ہیں، اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ روئے زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پوری روئے زمین پر حکومت کریں گے، ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور روضہ پاک میں حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا اور ان کو صلیب پر لٹکایا، ان کو شہید کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور زندگی کی آخری رمق باقی تھی، ان کو صلیب سے اتارا گیا، یہودیوں نے مردہ سمجھ کے پھینک دیا، لیکن زندگی کے کچھ آثار اور کچھ لمحات باقی تھے، ان کا علاج معالجہ کیا گیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام چل کے یہاں کشمیر آ گئے۔ کشمیر کے اندر جو محلہ یہ سری نگر ہے، سری نگر کے اندر محلہ خان یار ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر 80 سال کی عمر میں یہاں وفات پا گئے۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب بھی وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ مانا جائے، حیات عیسیٰ میں قادیانیوں کی موت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ مانا جائے تو مرزا غلام قادیانی اور ایسے جھوٹے دجالوں کی پھر گاڑی نہیں چلتی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی انگریزی نبوت کو چلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ جب وفات پا گئے ہیں تو سیٹ خالی ہے، اب چپکے سے مرزا غلام قادیانی کو بٹھا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، لہذا انہوں نے تو آنا کوئی نہیں، مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک آدمی ہونا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے مرزا غلام قادیانی، لہذا اب عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا۔ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام قادیانی پر گزارا کرو۔ یہ بالکل کفریہ اور شیطانی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں یہ عقیدہ من گھڑت عقیدہ ہے، اور قادیانی اسی پر قائم ہے۔ امت مسلمہ قرآن و سنت کے قرآن کی 20 آیتیں اور 70 سے زیادہ حدیثیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام
आज भी हयात हैं, आसमानों पर मौजूद हैं और क़यामत से क़बल ईसा अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे। ये कुरान करीम की 20वीं आयत से और 20वीं अहादीस मुबारका से ये वाक़या, ये अकीदा साबित है। ये कोई मन घड़त और सरसरी अकीदा नहीं है। उलमा जानते हैं, अकाबिरीन जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा ठोस दलाइल, मजबूत दलाइल की बुनियाद पर है। अब आ जाइए कुरान करीम के अंदर आ जाइए। अल्लाह का कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत और शान बयान करता है। कुरान करीम कहता है वज़्कुर फिल किताब मरियम, जरा कुरान में मरियम सिद्दीका का वाक़या तो बयान कीजिए। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा, क्या हुआ? हजरत मरियम की वालिदा मन्नत मानती हैं, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, अल्लाह मैं मन्नत मानती हूँ कि जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है या बच्ची, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं वक्फ करना चाहती हूँ। आज हमारे इस दौर में हमारे गैरतमंद मुसलमान अपने बच्चों को जो मदारिस में भेजते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के लिए अपने बच्चे को वक्फ नहीं किया जा सकता, लेकिन दीन के लिए, दीन की खिदमत के लिए, मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ करना, ये शुरू से बुजुर्गों की सुन्नत और उनका तरीका चला आ रहा है। दीन इस्लाम की अजमत के लिए इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए गैब का इल्म अल्लाह जानता है। नहीं मालूम पेट के अंदर लड़का है या लड़की है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ। जब विलादत हुई तो क्या देखती है कि बजाय लड़के के मरियम ये लड़की पैदा हो जाती है। रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, अल्लाह मैंने तो ये इरादा किया था कि लड़का होगा, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा। अल्लाह ये तो मैंने लड़की को जन्म दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये वो लड़की है कि बड़े बड़े लड़के, दुनिया के मर्द इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस्लाम औरतों के हुकूक की बात करता है। इस्लाम ने मरियम सिद्दीका को जो मकाम दिया है, कुरान खुद बयान करता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये तो वो खातून है, ये तो वो मरियम सिद्दीका है कि बड़े बड़े मर्द भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं दुनिया को मरियम की शान दिखाऊंगा, दुनिया को मरियम की शान बताऊंगा। वही मरियम है, बड़ी होती है, जवान होती है। एक मर्तबा अपने घर के एक किनारे में गुस्ल के लिए तशरीफ ले जाती है। गुस्ल करके बाहर आती है तो क्या देखती है कि एक कड़ियल जवान सामने कदावर जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। लेकिन जिब्रील तो फरिश्ते हैं, उनको तो असली हालत में अंबिया ने भी कम देखा है, बहुत कम देखा है। हजरत मरियम तो अल्लाह की वलिया हैं, ये हजरत जिब्रील को असली शक्ल में खातून होकर देखकर कैसे हौसला और सब्र करती, इनसे तो सब्र न हो सकता और ये हौसला उनको असली शक्ल में देखने का हौसला न कर पाती। अल्लाह ने जिब्रील को इंसानी शक्ल में भेज दिया। इंसानी शक्ल में आए, हजरत मरियम हैरान रह गई। दीवार फलांकी नहीं, दरवाजे की कुंडी खुली नहीं, ये आदमी कहां से आ गया, ये मर्द कहां से आ गया। इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह में, रहमान की पनाह में आना चाहती हूँ अगर तुझे कुछ भी अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। हजरत माई मरियम समझी ये कोई आम मर्द है, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये कहलवाया, फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। मरियम क्या समझी हो, मैं कोई आम मर्द नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ और फरिश्तों में जिनसी ख्वाहिशात नहीं हुआ करती हैं। फरिश्तों को अल्लाह ने जिनसी ख्वाहिशात से, खाने से, पीने से, इन बशरी तकाज़ों और ज़रूरियात से अल्लाह ने पाक बनाया है। फरमाया कि ये माई मरियम ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तो एक ज़हीन फतीन लड़का अल्लाह की तरफ से तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इन्नमा अना रसूल, इससे ये न समझा जाए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब बच्चे दे सकते हैं तो मालूम हुआ फिर आजकल भी या कोई और भी अल्लाह के अलावा भी बच्चे दे सकता है। इन्नमा अना रसूल, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। फरिश्ता, मेरा जो पैगाम होगा
लिअहबलकी, और दूसरी आयत में अल्लाह दूसरी किरात में लियहबलकी, लियहबलकी, अल्लाह तुझे देंगे, मैं नहीं दूंगा। लियहबलकी, अल्लाह तुझे एक बच्चा देना चाहते हैं। हजरत मरियम हैरान हो गई, मेरे यहां बच्चा कैसे होगा? लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, बच्चा होने की दो ही सूरतें हैं, औलाद की सिर्फ दो सूरतें हैं। नंबर एक, जायज तरीके से निकाह किया हो, लम यमससनी बशर, और दूसरा तरीका कि कोई खातून बदकारा हो, वलम अकु बगिया, मैं बदकारा भी नहीं हूं, मेरे यहां बच्चा कैसे हो जाएगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का अटल फैसला है, ये तो होकर रहेगा। हजरत माई मरियम की यूं आस्तीन पकड़ी और उसमें दम कर दिया, फूंक मार दी। बस जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंक मारने की देर थी, हजरत माई मरियम सिद्दीका उम्मीद से हो गई। चुनाचे जब विलादत का वक्त आया, अब हजरत माई मरियम परेशान है। एक गैरतमंद खानदान के अंदर आज तो यहूदियों ने, ईसाइयों ने, दुनिया के इन जालिम एजेंटों ने मुसलमानों की इज्जत गैरत पर हमला करके उनकी इज्जत और गैरत को तार तार कर दिया है। ये उनकी साजिशें रोज़े अज़ल से हैं, लेकिन मुसलमान इन जदीद आलात के जरिए से अपनी गैरत और अपनी शर्म हया और अपने दीन ईमान का सौदा न कर। तेरा ईमान, गैरत, शर्म हया बहुत कीमती है। तूने तो मैदान जंग के अंदर यहूद नसारा से कभी शिकस्त नहीं खाई है, आज घर बैठे बैठे क्यों शिकस्त खा रहा है? तुझे मुकाबला करना होगा, दुनिया यहूदियत का मुकाबला करना होगा, दुनिया ईसाइयत का मुकाबला करना होगा, और उनके पालतू चूहे और जासूस, उनके ये मच्छर मिर्जाई और कादियानी, इन जालिमों बेहयाओं का मुकाबला करना होगा। हजरत माई मरियम, यहूदियों का दौर है, परेशान हो गई, मैं कैसे, शौहर मेरा नहीं और बदकारी के करीब कभी मैं नहीं गई, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। रब्बी, या अल्लाह, मैं मर जाती, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नस्यम मनसिया, हाय मैं मर चुकी होती और मैं भूली बिसरी हो चुकी होती, मेरा दुनिया के अंदर कोई तज़किरा ही ना होता। अल्लाह ने फरमाया, मरियम परेशान ना हो, जब यहूदियों के पास जाएगी तूने कुछ नहीं बोलना। इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। उस जमाने का रोजा सिर्फ खाने पीने से रोजा नहीं हुआ करता था, बातचीत से भी रोजा हुआ करता था। खाने से रोजा, पीने से रोजा, बोलने से रोजा है। जब मरियम से सवाल किया गया, हजरत माई मरियम ने कहा, मैंने तो बोलना नहीं, मैंने तो रहमान के लिए रोजा रखा है। यहूदियों ने मस्ताना कहा लगाए, एक तो बगैर शौहर के बच्चा लेके आ गई, और जब सवाल किया कि बच्चा कहां से, अच्छी औरत है, कहने लगी इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, मैंने तो रोजा रख लिया है, मैं नहीं बोलूंगी। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, ये कैसी बात हुई? यहूदी कहा लगाने लगे। अल्लाह ने फरमाया, मरियम परेशान न होना, इसी नन्हे मुन्ने बच्चे को आज दुनिया की अदालतों में बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, बड़े बड़े बैरिस्टर खड़े होंगे और मुख्तलिफ केसों की सफाइयां देंगे। कुर्बान जाइए, पाक दामन मरियम की इज्जत आबरू का मसला आया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने चंद दिनों के बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्ने मरियम को माई मरियम की इफ्फत और पाक दामनी का वकील और बैरिस्टर बना के खड़ा कर दिया। इशारा तो करना, इस बच्चे की तरफ इशारा तो करना, ये बच्चा आपकी इफ्फत और पाक दामनी की गवाही देगा। तो मुझे बात याद आई, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब माई मरियम पे इल्जाम लगा, अल्लाह ने बच्चे से गवाही ली। जब यूसुफ सिद्दीक पर इल्जाम लगा, अल्लाह ने बच्चे से गवाही दिलवाई। लेकिन जब नामूस मोहम्मद अरबी और रसूलुल्लाह के पाक घर में इज्जत नामूस का मसला आया, सैयदा कायनात मलका इफ़्फ़त व हया सैयदा आयशा सिद्दीका, कौन आयशा सिद्दीका? अरे सिद्दीक की बेटी सिद्दीका। कौन आयशा सिद्दीका? उम्मत पर शफीका। कौन आयशा सिद्दीका? नबी की रफीका। अरे कौन सिद्दीका? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका। जब उनकी इज्जत आबरू का मसला आया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने खुद गवाही दी कि आयशा सिद्दीका की इफ्फत पाक दामनी की शहादत और गवाही मैं रब खुद अर्श वाला देना चाहता हूं।
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جب محمد پاک ہیں تو نبی کے حرم میں آنے والی ہر زوجہ مطہرہ بھی پاک ہے. حضور کی عزت آبرو پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی، نبی کی گھر والیوں پر بھی انگلی نہیں اٹھ سکتی ہے. سیدہ مریم نے دودھ پیتے بچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، میں بولوں گی نہیں، تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دینی ہے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اللہ نے آج ہمارے علماء یہاں خطاب فرماتے ہیں، کسی کا خطاب موبائل میں ریکارڈ ہو، کسی کی تقریر کتاب میں چھپے، قربان جائیے. عیسیٰ علیہ السلام کی اس بچپن کی تقریر ننھی زبان سے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا. قال انی، یہودیوں نے اعتراض کیا، ہاں تو کہاں سے آیا ہے، کس کی پیداوار ہے، کیا ہے؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدکاری اور برائی کی پیداوار قرار دیا. حضرت مریم کی عزت آبرو اور پاک دامنی پر انگلی اٹھائی. میں کہنا چاہوں گا آج کے دور کے عیسائی بڑے ظالم ہیں. 1400 سال سے قرآن اور پیغمبر اسلام اور دین اسلام حضرت مائی مریم کی عفت اور پاک دامنی کی چوکیداری کرتے چلے آ رہے ہیں. یہودی تو حضرت مائی مریم پہ برائی کا الزام لگا رہے ہیں. تمہیں تو قرآن اسلام اور پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں شرم نہیں آتی. تم میرے نبی کے گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرتے ہو. کیوں یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو؟ یہودی تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں. یہودیوں کے آلائے کار نہ بنو. آؤ قرآن کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرو. قرآن 1400 سال سے حضرت مریم صدیقہ کی عفت اور پاک دامنی کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے. اللہ کا قرآن دو جگہ قرآن کریم میں عبداللہ کا لفظ آتا ہے. نمبر 1 سورہ مریم میں قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ. اور دوسری جگہ سورہ جن میں آقا نامدار علیہ السلام کے لیے اللہ نے عبداللہ کا لفظ اختیار فرمایا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. پورے قرآن کریم میں عبداللہ کا لفظ صرف 2 مرتبہ آیا ہے، 2 نبیوں کے لیے. ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ایک جگہ تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرماتے ہیں، یوں کیا دودھ پینا چھوڑ کے انگلی یوں اٹھا کے اور یہ تقریر کرتے ہیں. یہودی دیکھ رہے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ نے مجھے برکتوں والا، میں کوئی برائی کی پیداوار نہیں ہوں، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. پورے قرآن کریم میں جہاں بھی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم آیا ہے وہاں والدین کا ذکر ہے. لیکن جب عیسیٰ ابن مریم کی باری آئی، وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ لا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں ماں کے ساتھ. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر اللہ قرآن کریم میں نقل کر رہا ہے. غیور دوستو، آج عیسائیوں کو اسی سے دھوکہ لگا اور عیسائی کہنے لگے جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہوئے نا، اللہ کے بیٹے ہوئے. ابنیت کا عقیدہ اپنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تھا اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابنیت کا عقیدہ یہ بیان کرنے لگے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جملے کے اندر یہ بات ختم کر دی. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان کی حالت، ان کا بیان تو اللہ کے ہاں آدم جیسا ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون،
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی سی ہے، اور عیسائیوں اگر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ان کے ابن اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، پھر کیسی بات کرتے ہو؟ پھر تو اللہ نے آدم صفی اللہ کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا، ان کو تو ڈبل اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن جب آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، تو بولیے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ انی عبد اللہ، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ کون کہتا ہے چلے گئے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، ابھی آپ نے بھی بیان کیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ سنیے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ خود سے چلے گئے، پھر قادیانی اعتراض کرتے۔ حضرت مفتی صاحب کا، ہمارے اکابر اساتذہ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ عیسیٰ خود سے چلے گئے تو قادیانی کو تکلیف ہوتی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ اللہ لے گیا۔ بولیے اللہ، بولیے اللہ لے گیا، اور جو اللہ لے گیا وہ اللہ لے آئے گا۔ لے جانے والا میں ہوتا، لے جانے والے کوئی اور عالم ہوتے، لے جانے والا کوئی اور ہوتا، تب تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جی اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا؟ درمیان میں تو کرۂ ہوائیہ ہے، کرۂ ناریہ ہے، ہوا میں جا کر ہر چیز اٹک جاتی ہے۔ کرۂ ناریہ ہے، سائنس کہتی ہے وہاں جا کر ہر چیز جا کر جل جاتی ہے۔ ارے یہ میں لے جانے والا ہوتا تو تم اعتراض کرتے۔ سوچو قادیانیو، ذرا میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ لے جانے والا کوئی مولوی نہیں، پاکستان کا مولوی نہیں، لے جانے والا اللہ ہے، اور جن کو لے جایا گیا وہ عیسیٰ ہے۔ لے کر بھی میرا رب گیا، لے کر بھی میرا رب آئے گا، تو اشکال والی بات کون سی ہے؟ بولیے عیسیٰ علیہ السلام کو کون لے گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کون لے گیا؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون لائے گا؟ اللہ لائے گا۔ قادیانی قرآن کریم کی ان آیات کے مقابلے میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ نے بیان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ کیسے اللہ لے گیا؟ جی ہاں، جیسے اللہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے جنت سے لے آیا تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ نے، جنت کہاں ہے؟ بولیے جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ بولیے کہاں ہے جنت؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں تھے نا، وہاں سے اللہ کیسے لے آیا؟ جیسے اللہ آدم کو لے آیا، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید اسی تن بدن کے ساتھ آسمانوں پر لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا آنا لے آنا اگر مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا لے جانا بھی ماننا پڑے گا۔ قادیانی کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، قرآن و سنت کے مقابلے میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ ارے یہ دیکھو تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ان کی تو ولادت ہی عقلی اصول کے خلاف ہے، لیکن اللہ نے پیدا کیا، بچپن میں ہے، چھوٹی عمر میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، آج تک کبھی 3 دن کا بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ اس نے بھی کبھی تقریر کی ہے، کبھی بیان دیا ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بیان دے رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مائی مریم کی کرامت ہے، اور حضرت مریم کو اللہ بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، موسم نہیں ہے۔ حضرت مائی مریم پھل کھا رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا، انا لکی ھذا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور مریم کی جب کفالت کا معاملہ آیا، ان کی پرورش کا معاملہ آیا، تو یا اللہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ تو رات لکھنے والے جو تمہارے قلم ہیں، ان کو قریبی نہر اور دریا میں ڈال دو، دریا کے بہاؤ کی طرف جو قلم چلے جائیں وہ حضرت مائی مریم کی پرورش کے حقدار نہیں ہیں، اور جس کا قلم پانی کے
ऊंचाई की तरफ से बहकर पानी को चीरता हुआ, पानी के सीने को चीरता हुआ ऊपर को चला जाए। ये माई मरियम की परवरिश का मुस्तहिक है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जिस कलम से तौरात लिखा करते थे, वो कलम पानी के सीने को चीरता हुआ उल्टी से मत चल पड़ा और बाकी कलम पानी के अंदर बहकर वो चले गए। हजरत जकरिया, क्या अकल मानती है इस बात को? कौन सा स्टीमर लगा हुआ था हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के कलम को? लेकिन अल्लाह का कुरान बयान करता है ऐसा हुआ जब ये सारे वाकयात हो चुके तो बोलिए फिर ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना भी मानना पड़ेगा। आसमानों पर जाना भी, बोलिए बोलिए, आसमानों पर ले जाना भी मानना पड़ेगा। कादियानी कहते हैं, एक कादियानी कहने लगा मौलाना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं तो वो खाते कहां से हैं? मैंने कहा क्यों, तू कोई होटल खोलना उठे? एक कादियानी जाहिल, नकम्मा, अहमक, दज्जाल कहीं का कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम को इतना अरसा हो गया है, सैकड़ों साल हो गए हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम हजामत कहां से बनवाते होंगे? मैंने कहा तू नहीं वहां कोई हजाम की दुकान खोलनी है? ईसा अलैहिस्सलाम के कपड़े कहां से, वहां कोई नवाज शरीफ ने टेक्सटाइल मिल लगानी है? और वो आलम बाला का जहां है, रब जाने, अल्लाह मेजबान है, ईसा मेहमान है, रब जाने और उनका काम जाने। हमारा एक दोस्त लाहौर में, पठान दोस्त, पठान बड़े गुयूर होते हैं, वैसे तो हर मुसलमान गैरतमंद होता है और गैरतमंद रहना चाहिए, ये बेगैरती की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। हर मुसलमान गैरतमंद, लेकिन पठान ज्यादा गैरत वाले होते हैं। एक पठान वहां मिर्जाई के यहां लाहौर में अल-फजल कूलर वाला है, वो कादियानी है, उसके पास मुलाजिम हो गया तो वो अल-फजल कूलर वाला बड़ा कटर और बड़ा जलील किस्म का कादियानी है। कादियानी हो और अपने मजहब की दावत दे, ये नहीं हो सकता। ये हम ही हैं कि हमने चुप साध के बैठे हुए। गलत है ये बात कि कादियानी हो और अपने मजहब की दावत न दे। हम हक वाले हैं, सच वाले हैं, हमें अपना जुमूद और अपनी खामोशी तोड़नी होगी। अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की बात गली गली, कूचा कूचा, मिंबर मेहराब, बाजार, चौक चौराहे में हम नबी अलैहिस्सलाम के दीवाने परवाने पहले हैं, दुकानदार बाद में हैं, ताजिर बाद में हैं। हमारी हर दुकान, हमारा हर बाजार, चौक चौराहा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की शहादत और खत्म नबूवत की शहादत और गवाही देने वाला होना चाहिए। क्या ख्याल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अल-फजल कूलर वाले के पास पठान दोस्त मुलाजिम हो गया, कुछ अरसा तो मुलाजमत की, उसको रक्शे वगैरह लेकर दे दिए, 200 रुपए रोजाना दे देने हैं, बाकी जितनी आमदन होगी वो तू ले लेना। उसने कहा अच्छी बात है, 200 रुपए रोजाना कादियानी को देता। एक दिन कादियानी ने बिठा लिया, कहने लगा खान साहब इधर आओ, हमारा बात सुनो। क्या बात है? और तुम बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, 2 घंटे दिमाग खाया। खान साहब कोई बात समझ में आया है? कहते हमें तुम्हारा कोई बकवास समझ में नहीं आती है। अच्छा, थोड़ी देर फिर गुजरी और समझाया, कहने लगा अब कोई बात समझ आया? कहते कोई नहीं। कहता अच्छा चलो मुकदी मुकाइए, बात खत्म करते हैं। हाँ क्या बात करता है? कि बात यह है कि तुम और तुम्हारा मौलवी जो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है, तो क्या अल्लाह ने कोई ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्वार्टर बनाया है? तो अब देखो, एक अनपढ़ आदमी है लेकिन अपने दीन, आज हमारे पास दीन के लिए वक्त कोई नहीं है। मुझे एक दोस्त सरगोदा में बताने लगे, एक कॉलेज में वो टीचर हैं, कहने लगे उस्ताद जी क्या बताऊं, अल्लाह की कसम 80% लड़कों को अत्तहियात याद नहीं है। और मीडिया पर आपने सूरह इखलास का हाल देखा था, जो बड़े बड़े लोगों से सूरह इखलास सुनी गई थी। ये लोग हैं जो मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये लोग हैं जो उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हम क्यों ना कहें कि ये लोग असल न पाकिस्तान के खैर खा हैं न इस्लाम के खैर खा हैं, ये किसी और ताकत के मुसल्लत करदा लोग हैं, जिन्हें सूरह इखलास भी नहीं आ रही है, जिनको तशहुद भी नहीं आती, अत्तहियात भी नहीं आती है। भला ये बेचारे, क्या ख्याल है, नमाज पढ़नी फर्ज है कि नहीं? और नमाज बगैर तशहुद के हो सकती है? बगैर तशहुद के नमाज कैसे होगी? ये तशहुद सीखनी फर्ज है 80% लोगों को। इसलिए फिर बेचारे और तो कुछ आता नहीं, मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, दाढ़ी और पगड़ी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। एक अनपढ़ आदमी है, उससे कादियानी कहने लगा और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कोई क्वार्टर बनाया? कहने लगा ओ खाना खराब का बच्चा, तुम जो माँ के पेट में रहती थी, तुम्हारे बाप ने वहां कोई तुम्हारे लिए क्वार्टर बनाई थी? इतना लाखों फरिश्ता आसमान पर बगैर क्वार्टर के रह सकता है, एक ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं रह सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम भी रह सकता है, लाखों फरिश्ता आसमान पर रहता है।
लाखों फरिश्ते ऐसी फक्की दी, मेरा ख्याल है उसकी नस्लें याद रखेंगी। आइंदा किसी से, खासकर किसी पठान से ईसा अलैहिस्सलाम की हयात, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा और जावेद होने के बारे में मेरा ख्याल है कादियानी कोई सवाल नहीं करेगा। और अगर कादियानी कहे ईसा अलैहिस्सलाम कहां रहते हैं, उनसे कहो अगर आदम अलैहिस्सलाम रह सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों पर रह सकते हैं। कादियानी कहे ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर खाते कहां से हैं, कहो जहां से आदम अलैहिस्सलाम खाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम किधर को रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और जिधर को आदम अलैहिस्सलाम रुख करके नमाज पढ़ते थे। ईसा अलैहिस्सलाम उनका लिबास कहां से आता है, जहां से हजरत आदम काया करता था। जो सवाल ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक करें, आपने फट वही जवाब आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक देना है कि आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत और आसमानों पर होना तो कादियानी भी मानता है। क्या ख्याल है? फिर ये अकीदा डट के कादियानियत के सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत के सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलिए हमारा अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा जावेद है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर। और ये हमारा अपना मन गढ़ंत अकीदा नहीं, ये अल्लाह का कुरान बयान करता है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल कर पाए, छठा पारा दूसरा रुकू है, वमा कतलूहु। यहूदियों ने साजिश जरूर की, लेकिन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर सके। वमा सलबूहु, और नहीं उनको सलीब लटका सके। हमारे उस्ताद हज़रत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाने लगे मुझे अजीब हैरानगी है, दुनिया में किसी के बाप को जिस खंजर से मारा जाए, जिस असलहे से मारा जाए, वो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। लेकिन मुझे दुनिया ईसाइयत पर हैरानगी है। कहते ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इसके जरिए फांसी दी गई, और वही हर चर्च पर सलीब लटक रही है। वही क्या है, हर ईसाई उसी सलीब को सजदा करता है और मकान पर लगाता है, उसी के सामने क्या हाथ जोड़ता है, उसी को सजदा करता है। हत्ता के मरने के बाद कब्र पर भी वही सलीब लगाता है। अजीब हैरानगी की बात है, आदमी अपने बाप और अपने बुजुर्ग के आलाए कत्ल से नफरत करता है, लेकिन ईसाई अजीब कौम है, उसी सलीब से मोहब्बत करते हैं और उसको सजदा करते हैं। हमें यह मंतिक समझ में नहीं आती है, लेकिन ये ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा होगा। हम मुसलमानों का अकीदा तो वो जो अल्लाह का कुरान बयान करता है, वमा कतलूहु, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर सके, वमा सलबूहु, और सलीब नहीं दे सके, वमा कतलूहु यकीनन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितने जोरदार अल्फाज इरशाद फरमाए यकीनन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर सके। फिर क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम किधर गए? बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास उठा लिया, अपनी तरफ, बोलिए अपनी तरफ उठा लिया। और अब भी आसमानों पर जिंदा जावेद मौजूद है, जहां पर अहादीस मुबारका के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जमीन पर आने का जिक्र है, रूए जमीन पर तशरीफ आवरी का जिक्र है। सब मुजारे के सीगे हैं। यनजिलो, आएंगे, उतरेंगे, यतज़व्वजु, शादी करेंगे, सयूलदु लहू, उनकी औलाद भी पैदा होगी, उनके घर में औलाद भी होगी। और फिर फरमाया युदफनु माई कबरी, और एक रिवायत में आता युसल्लिमु अलैया, मेरे रोज़ा पाक पर आएंगे और सलाम करेंगे, मैं सलाम का जवाब दूंगा। सलाम करेंगे, सल्लमा नहीं, युसल्लिमु, सलाम करेंगे। और युदफनु माई कबरी, दुफिना माजी, दफन कर दिए गए श्रीनगर में, कश्मीर में, नहीं, युदफनु मुजारे का सीगा है। आइंदा जमाने में मेरे बाद, मैं मोहम्मद करीम दुनिया से जा रहा, मेरे बाद आएंगे और फिर यहाँ रोज़ा पाक में दफन होंगे। पूरी दुनिया मिर्जाइयत को चैलेंज करके देखें। ये एटमी दलील है। एक एटमी दलील तो ये है कि माजी का सीगा बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत के अंदर आया हो कि ईसा अलैहिस्सलाम माता, वफात पा गए, दुफिना, दफन कर दिए गए, नज़ला, आसमानों से उतर चुके, हुजूर अलैहिस्सलाम से कबल आसमानों से आ चुके, तशरीफ ला चुके, दफन किए जा चुके। कोई माजी का सीगा नहीं है। माता में 3 हुरूफ हैं, मीम, अलिफ और ता। अगर कादियानी किसी रिवायत में माजी का सीगा और माजी का लफ्ज दिखा दें, हम गरीब और मिस्कीन मौलवी हर हर्फ के बदले 1-1 लाख रुपया मिर्जाइयों को इनाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहता हूं, दुनिया मिर्जाइयत जहर का प्याला पी के इकट्ठी मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन हदीस पाक में माता का लफ्ज और माता का सीगा कभी दिखा सकती
बोलिए बोलिए, माता का सीगा कभी दिखा सकती? सब मुजारे के सीगे हैं। मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी और फिर तशरीफ लाएंगे रोज़ा पाक पे, सलाम करेंगे, मैं मोहम्मद करीम जवाब दूंगा और युदफनु माइया खबरी। रोज़ा पाक में एक कादियानी से बात हुई, मैंने कहा मिर्जा कहाँ दफन हुआ? कहने लगा जी इंडिया के अंदर कादियान है, ये जिला गुरदासपुर है, तहसील बटाला है, और वहां आगे कादियान एक पिंड है। ये कादियानी इसलिए कहते हैं कादियान एक पिंड का नाम है, वहां पर दफन हुआ। मैंने कहा तो हदीस में तो आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ा पाक में दफन होंगे। थोड़ी देर सर झुका के कहने लगा मौलवी साहब तुसी भी सच्चे होते, असी भी सच्चे हैं। मैं ओके में अजी ठीक है, मिर्जा साहब दफन थे कादियान बिच होए, लेकिन बिचों बिचों दी अंडरग्राउंड मिर्जा साहब रोज़ा पाक पहुंच गए। मैं मिर्जा उल्लू तो पट्ठा है चूहा है जरा अंडरग्राउंड जनाब रोज़ा पाक। लोग कहते हैं कादियानियों के पास दलाइल हैं। क्या दलाइल हैं? ढकोसले हैं, ये ड्रामे करते हैं, शुकूक शुबहात हैं। डट जाइए, हमारी कमजोरी ये है हमने अपने मसलक और अपने अकीदे के मुताबिक तैयारी नहीं की है। क्या उम्मीद रखूं आप अहबाब से? अक्सर उलमा तलबा का मजमा है, आप अहबाब बाकायदा दलाइल के साथ तैयारी करके इंशाअल्लाह कादियानी फितने का मुकाबला करेंगे, इंशाअल्लाह डट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तूफानी साहब का यही पैगाम है, अल्लाह तूफानी साहब को सेहत भी अता फरमाए। और मैंने चनाब नगर की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी एक मिसाल देकर बात खत्म की थी। आज मैं वही मिसाल अर्ज करके, ताकि 5 घंटे की तकरीर और 2-2.5 मिनट की मिसाल आपको कादियानियत का फितना समझ आ जाए कि मिर्जाइयत का फितना क्या है। लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं जनाब कादियानियों से दूर रहो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, उम्मत को कादियानियों से बचाओ। लोग कहते हैं जी मौलाना कादियानी हमने तो देखा वो अपनी दुकान पे कुरान पढ़ रहा था, हमने तो देखा कि एक कादियानी है वो उम्रे के लिए भी चला गया, वापस आके मिठाइयां तकसीम करता फिर रहा था। और मौलाना हमने तो देखा कि मिर्जाई वो जो है ना रमजान में सहरी के वक्त उठ के सहरी की तैयारी, रोजे की तैयारी कर रहा था, वगैरह वगैरह बहुत सारी मिसालें देते हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जो मिर्जाई नमाज कम पढ़ेगा वो कम जहन्नुम में जलेगा, और जो मिर्जाई ज्यादा नमाजें पढ़ेगा वो ज्यादा जहन्नुम में जलेगा। इसलिए कि मिर्जाई नमाज जन्नत में जाने के लिए नहीं, मिर्जाई नमाज पढ़ता है मुसलमान को धोखा देने के लिए कि मौलवी हमें काफिर कहते हैं और हम काफिर नहीं है। देखो हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम देखो उम्रा कर रहे हैं, देखो हम रमजान में सहरी के वक्त उठ रहे हैं। जो मिर्जाई जितने कलमे के बिर्द ज्यादा करेगा उतना ज्यादा जहन्नुम में जलेगा। आम काफिर कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए, मिर्जाई कलमा पढ़े तो मुसलमान। हाँ, बाज दफा मिर्जाई आ जाते हैं, कभी रिश्ते के मामले में रिश्ता लेना है, रिश्ता देना है, कोई मामला करना है, कभी कारोबारी मामलात होते हैं, आकर कलमा पढ़ लिया। हमारे मुसलमान कहते हैं, हमारे उलमा तो कहते हैं तुम बेईमान हो, तुम कलमा पढ़ो। अब कादियानी फट कलमा पढ़ देता है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में कादियानी स्टूडेंट है, हमारा मुसलमान स्टूडेंट कहता है, हमारे उलमा तो मिंबर और मेहराब से कहते हैं कि तुम काफिर हो और तुम हुजूर की खत्म नबूवत के मुनके हो। कादियानी 1 इंच पीछे हटे बगैर वहीं खड़े खड़े कलमा पढ़ देता है। हमारा नौजवान, हमारा टीचर, हमारा लेक्चरार, हमारा प्रोफेसर शुकूक शुबहात में हमारे नाकाबिरीन की सफेद दाढ़ियों को शक की निगाह से देखता है कि हमारे उलमा तो कहते हैं बेईमान है, ये तो कलमा पढ़ रहा है, ये कैसा बेईमान है। अपने उलमा के बारे में दोस्तों आज आइए, कादियानियों के कलमे का पोल खुलता है, कादियानी कलमे में कितनी 420 करता है। देखिए मिर्जा कादियानी का बेटा है बशीर अहमद एमए, उससे सवाल हुआ, हर नबी जब आता है उसका कलमा अलग है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी कोई कलमा बताओ ना। तुम जब मिर्जे कादियानी को अलग नबी मानते हो तो कलमा कोई अलग बनाओ। तूफानी साहब फरमाते हैं चलो और कोई कलमा नहीं था, इंदा ही कलमा सुना दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा खिंजीरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा खिंजीरुल्लाह। कोई तो कलमा बढ़ाओ ताकि दुनिया को पता लगे तुम अलग नबी मानते हो। मिर्जे कादियानी के बेटे से ये सवाल हुआ, सादा लो मुसलमानों के सामने, मेरा ये हवाला याद रखना और सादा मुसलमानों को बता देना, आज कादियानियत के कलमे से
पर्दा उठाया जा रहा है, पर्दा चाक किया जा रहा है, नमाज रोजा हज ज़कात बाद में है, कादियानी के कलमे का पोल खुलता है। उठाइए मिर्जा कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम्मे की किताब कलिमतुल फसल सफा नंबर 158 पेज नंबर 158 पे मिर्जा कादियानी का बेटा कहता है हमें अलग कलमा बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मोहम्मद से मदीने वाले मोहम्मद नहीं, कादियान वाला मिर्जा कादियानी मुराद लेते हैं। कबीर वाला के गैरतमंद मुसलमानों, मेरा आपसे सवाल यह है, मैं कोई और कलमा पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से अपना बाप मुराद ले, अपना उस्ताद मुराद ले, अपना पीर मुराद ले, अपना शेख मुराद ले, क्या खा ले? ऐसा कलमा पढ़ने वाला आदमी मुसलमान हो सकता है? नहीं मुसलमान होगा। लाख दफा कलमा पढ़े बेईमान का बेईमान रहेगा। कादियानी की नमाज रोजे से धोखा खाते हो, कादियानी की नमाज रोजे से क्या धोखा खाओगे? कादियानी तो कलमे के अंदर भी फराड करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से मिर्जा कादियानी मुराद लेते हैं। अगर कोई और मोहम्मद से हुजूर की जात मुराद न ले, कोई और मुराद ले, वो अगर मुसलमान नहीं हो सकता तो कोई कादियानी और मिर्जाई भी ये कलमे के अंदर फराड करके कादियानी ये वाला कलमा पढ़ के भी मुसलमान हो सकता? आप कहेंगे मौलाना बड़ा डाढ़ा फतवा दे दिया है, बड़ा सख्त फतवा दे दिया है, फिर कादियानी को मुसलमान करने का क्या तरीका है? ईसाई कलमा पढ़े मुसलमान, यहूदी कलमा पढ़े मुसलमान, हिंदू सिख बुद्धिस्ट कलमा पढ़े मुसलमान, लेकिन कादियानी के कलमे से धोखा न खाना, सादा न बनना, ये वो पोल है जो आमतौर पे उलमा को भी मालूम नहीं होता है। बहुत कम उलमा हैं जो इससे वाकफियत रखते हैं, जो कादियानियत का मुताला रखते हैं, वो जानते हैं कादियानियत कलमे के अंदर कितना बड़ा फराड कर रही है। दुनिया का आम काफिर कलमा पढ़े मुसलमान हो जाएगा, कादियानी सिर्फ कलमा पढ़े तो कलमा पढ़ने से मुसलमान, बोलिए बोलिए, मुसलमान नहीं होगा। फिर आप कहेंगे मौलाना मुसलमान कैसे होगा? तो याद रखिए, कुएं के अंदर कुत्ता गिर जाए, आप आए, आपने कहा मुफ्ती जावेद साहब, मौलाना जावेद साहब हमारे कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया है, कुआं कैसे पाक होगा? हजरत ने फरमाया भाई सारा पानी निकालना पड़ेगा। हजरत शेख मौलाना शाह साहब दामत बरकातुम के पास, कुआं कैसे पाक होगा? जी सारा पानी निकालना पड़ेगा। आपने मोटर चलाई, लाइट चली गई, वैसे कि यार डोल से पानी खींचते रहे, हाथों को छाले निकल आए, रात 11 बजे जाकर कहीं कुआं खाली हुआ, आपने फोन किया हजरत जी कुआं पाक हो गया, पानी सारा निकाल लिया? जी निकाल लिया है, ठीक है कुआं पाक हो गया। हजरत को ख्याल आया भाई वो कुत्ता भी निकाला है कि नहीं? जी कुत्ता तो हजी विची पे है, और जिसकी वजह से सारा कुआं नापाक हुआ वो अभी विची पड़ा है, तो कुआं पाक कैसे होगा? कादियानियों को कलमा पढ़ाने से कादियानी मुसलमान नहीं। जब तक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर लानत भेज के पहले अंदर से उस मुर्दार को नहीं निकालेंगे, लाख दफा कलमा पढ़े, कादियानी कलमा पढ़ने से मुसलमान है। हजरात गिरामी, आखिरी मिसाल जिसका मैंने वादा किया, ये कलमे का हवाला दरमियान में वैसे जहन में आ गया। कादियानियों की नमाज रोजा से धोखा मत खाइए। मैं एक मिसाल के जरिए, एक कादियानी कोई भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकिर हो, किसी भी रंग में हो, वो यहां से इहराम बांध के उम्रे के लिए चला जाए और बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, और उसके बाद हज का मौसम आ जाए, वो हज के लिए दोबारा इहराम बांध के हज भी कर ले, अरफात मिना मुज़दलिफा सारे अमाल अंजाम दे ले, उसके बाद फिर इहराम खोलने के बाद फिर आते हुए उम्रे का इहराम बांध ले और फिर बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, और उसके लिए फिर बैतुल्लाह का दरवाजा भी खोल दिया जाए। वो बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर, दो सुतूनों के दरमियान खड़े होकर 2 रकत नमाज की नीयत बांध ले और अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान करीम 1 रकत के अंदर पढ़ ले, उतना लंबा रुकू उतना लंबा सजदा कर ले, दूसरी रकत में खड़ा हो और अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान करीम एक ही रकत के अंदर, दूसरी रकत के अंदर भी मुकम्मल कुरान पढ़ ले, उतना लंबा रुकू उतना लंबा सजदा कर ले, और दूसरी रकत के दूसरे सजदे में ऐन सजदे की हालत में नबी की खत्म नबूवत का मुनकिर मर जाता है और उसको वहां से उठाया जाता है, आबे जमजम से गुस्ल दिया जाता है
اور احرام کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ امام کعبہ کو معلوم نہیں یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ غدار ہے، یہ حضور کا غدار ہے، غیب کا علم تو اللہ جانے۔ امام کعبہ 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھ دیتا ہے، اور عام قبرستان میں نہیں بلکہ جنت المعلا، جنت البقیع میں نہیں بلکہ عین بیت اللہ کے وسط اور درمیان میں بھی قبر کھود کے اس کی قبر بنا دی جائے۔ علماء تشریف فرمائیں، قسم رب محمد کی، اگر یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، جائے گا پھر بھی جہنم میں۔ آب زمزم کا غسل اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، احرام کا کفن اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، ایک رکعت کے اندر سارا قرآن پڑھنا اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، امام کعبہ کی نماز جنازہ پڑھانا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، بیت اللہ کے وسط میں دفن ہونا اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ جنت میں جانا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو محمد کریم کی ختم نبوت پر لا شک لا ریب اور غیرت متزلزل ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، باغی اور دشمن ہے، بیت اللہ کے اندر دفن ہو کر بھی نمازوں کے حوالے لے کے آتے ہو، تلاوتوں کے حوالے لے کر آتے ہو، اس کے عمرے اور اس کے احرام اور اس کی مٹھائیوں کے حوالے لے کر آتے ہو، بیت اللہ کے اندر بھی دفن ہوگا، جائے گا پھر جہنم میں۔ اس لیے کہ دلیل یاد رکھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے 8واں پارہ سورہ اعراف کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، منہ موڑا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، ولا يدخلون الجنہ، میڈیا جو مرضی کا ہے، آج دجالی میڈیا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، دجالی میڈیا اور میڈیا کے بعض وہ گرو گنڈال جو مرضی ہے کہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کافروں بے ایمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے ایسے بے ایمانوں کا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ موٹا تازہ فربا اونٹ جیسے سوئی کے ناکے میں گزرنا ناممکن ہے، کسی کافر اور بے ایمان کا رب کی جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ مرزائیت کے فتنے سے آج کے بعد دھوکہ تو نہیں کھائیں گے؟ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ، ہر پڑھے لکھے آدمی دنیا کے لحاظ سے ہو، دین کے لحاظ سے ہو، یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور قادیانیت کے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت تشریف فرما ہے، مفصل خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی ذات والا کا حق ہے ہم گلی گلی کوچا کوچا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دعوت پر یہ پیغام لے کر پھیلیں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ کہ نام محمد سے، یہ حضور کی ذات پر احسان نہیں، یہ حضور کی ذات کا حق ہے کہ نام محمد سے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔ ہمارے معزز مہمان مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو بڑے جوش کے اندر اور بڑے دلائل کے ساتھ ختم نبوت اور حیات مسیح کو ثابت کر رہے تھے، اب میں بلا تاخیر